Na game 2 decision, may daog sa game 1 ang Team Karkar, may daog sa game 2 ang Team Guadalupe. Kini decision game 3 na amo daw gani mao na mo champion na sa ato ang bakbakan Karkar versus Guadalupe. Okay na atong bakbakan diri sa Sitio Abirama, Barangay Langtad, City of Naga. Sponsor niya ni Boss Mano Eliser Traya and his family, the Trayas family. O mo na itong sponsor. Anden sa Partner Bola Promotion. Okay, back to the ball game. Servisyo Consial Giano ko. Ay, the Black Panda. May pabuto. Ay! Out ball. O bola sa Team Karkar. Servisyo Balas. Balas serve. Pokot ang maral. Side out. Mafia Traya, shout out. Milin Wells og ni Stephen Wells, shout out. Oh, servisyo Shantoy, Milamba. Sao ni Jeffrey, counter patay ni Jeffrey. Goodbye si Shantoy. Goodbye Philippines. Ay go to ball. Bola sa Team Karkar, servisyo Dustin. Darlen, to Balas. Naluya nas Balas. Oh, serve Darlen. Shantoy binumba sa ere. Win. Ono na. Ono 0 sa atong decision game 3 kini para do serbisyo Darlene the Black Panda. Ay Shantoy Milaras. Agay Shantoy. Sound pa. Ay ito na. Gipi ka Darlene. Awa ka balik si Balas Hawa na. Kaingin na. Hawan pas kang menang. 2-0. 2-0 kini para tres servisyo Darlene. Wait again. 3-0 na 3-0. 3-0 servisyo Darlene. Ay Dustin counter patay. Good item. 3-0 side out. Basta makita lang sa vlog. Okay, back to the ball game. Servisyo Jeffrey para ano? Sabod na, nasabod. Win. Ono tres. Serve Jeffrey para dos. Binumba sa rin ni Dustin. Sound, Balas to the rescue. Ay, Shantoy patay. Kamang kumkum ni Jeffrey. Wana, lugaw na. Hala ka niya. Out ang tira ni Darlene. Dos na. Dos, tres. Oh. 1 point lead dire. Usay labaw dire. Dagko na kay ang Tino. O servisyo Jeffrey. Kini para igualis ang Karkara niya. Shantoy Milaras. Poko Tamaral. Igualis tres na atong decision game 3. O shout out ni Ivan Rosauro o ni Richie Rosauro. Konsyal. Ay! Away from home. Igualis 3 side out Ray Traya, shout out. Dubik Kakanog, shout out. GC and Mercy, shout out. Pipip, shout out. Glendale, shout out. Iking og ni Insoy, shout out. Dustin. Gilambahan ni The Black Panda. Ay, ito ko ni Shantoy. Alawi, igo gigipakat-kat ni Shantoy ito. Gigang Shantoy ito. 4-3. Marilyn Traya, shout out. Miros Andin, shout out. Ali Traya Junior, shout out.
5-3 na, 2-point lead na sa Team Guadalupe. Asa gana. Diri din ako, bigagnan. Kini para size. Ay, sakto may pusing. Ay, sakto na. Gilawg sa tirong ang tira ni Santoy. Kuha kayong Jeffrey. Ang uyuan sa'yo kinaulit. Napildi nilang bagat. Siya dito yun, Gaspar. O, servisyo balas. La Tora. Ay. So, la Gaspar. 4-5 na kini para Iguales. Saray amahan. Murag di iring ng anak. Darlene to Dustin. Side out. Usa lagi. Ay mo papa o Gaspar Ikson. 5-4. Grabe dyan, no? Osay Labaw sa Team Guadalupe. Servisyo Santoy Murag na. para size. Ikaw panganak. Change code, size 4. Kada tuig anak. Di ka Oh, this game is brought to you by Maricel Antonio Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ugang Emil Banpurin. If you are in need of a ban for wedding, call 0995-243-5411. Emil Banpurin. Oh, shout out yan ni Sir Sean Michael Campo. Salamat kay Sir sa panihapon diha sa Sitio Campinsa, Barangay Manipis, Talisay City. O sa lamian sad nga paniyo to diha sa ilang Edsel Villamero atong idol balibulista Edsel Villamero. Salamat kay boss Edsel. Tuara bitay na. Kitang tinae ni Jeffrey. Out tayo. Ay agwa basta out. Servisyo Santoy. Balas. Tukmo ni Jeffrey. Bokot. Wilan. 8-4. 4-point lead sa Team Guadalupe. Kini para 9. Balas. To Darlene. Dustin. Grabe. Gikulata man ni Darlene ang Team Karkar. Susan Roses Samalia Puentes. 9-4 na. 9-4 kini para si Servisyo Santoy. Jeffrey Lobo. Kipika ni Kunsyal J. Arnoco. Gitubag ni Balas. Sukamod si Kunsyal J. Side out. 4-9 ha. 4-9. Kini para 5. Servisyo Dustin. Win. 5-9 na. 5-9 kini para size Jeffrey Lamba. Gipon ang Dustin. Balas lah. Gaapo jud ang tulo. Ngilngigang Dustin oy. Binumba sa ere botas ang Team Guadalupe. Serve Dustin. Dustin. Dustin on the move. Sparadol. Underneath the old doctor. Di na sobraan na sa Side out. Noiby size. 3-point lead. Noiby size. Okay ne para Jis. Out mo lang tiran Santoy. Size 9. Size 9. Kini para City. Gilambahan ni Jeffrey. Giba si Kunsyal J. Arnoco. 7-9 na. 7-9 kini para 8. Jeffrey again. Dustin. Balas mibahog. Gitubag ni Santoy. Wala. Patay sa counter attack. Side out.
Noibi kini para Jis. Servisyo Conselgiano ko. Ay, labay na. Jis na, Jis. Jis kini para 11. Dustin. Santoy milamba. Agay gilabay gawas ni Balas. 11 na, 11. City, last ball na. Para daog na. Para champion na Team Guadalupe. Sa undercard bakbakan. Batok. Karkar. Ay, out. Champion na ang Team Guadalupe.